को सरकार शुणुना सरपंच ना समिति सभ्य ना वार्ड मेम्बर ठार आरंभ कर सरकार को महल को कहले कान ना कि शुणिले भी ना। दीर्घ वर्ष धरी रही खालखमा रास्ता एभली दृश्य देखा मिली सिमनबाड़ी पंचायत सिमनबाड़ी बजार ठारू लादामला रोड आम आज आसी पहुंचीचु से रास्तार जेउठी लोक मैंने अंटा भिड़ी निजपाई निजे काम करुँच परिस्थिति रे लोक मैंने पंचायत ठारू आरंभ कर जिला प्रशासन पर्यंत अनेक थर यही रास्ता पाई अभियोग कर रास्ता कथा जदि कहबा सिमनबाड़ी ग्राम पंचायत सरपंचर घर मात्र एठारू 200 मीटर दूर रे घर रही सरपंच यही रास्ता दे नियमित यातायात करुँच किंतु आज पर्यंत रास्ता कथा बुझी ना लोकों दुख से शुणी ना निजे भी से भागीदार रही जो खालखमा रास्ता रे से भी यातायात करुँच परिस्थिति आम आज सीधा सड़क लोकों सहित आलोचना करवा जे कहीं परिस्थिति आज से जो निजे कम कर अंटा भिड़ी क्या पाखे अभियोग करते से आम सीधा पचार धरित्री लाइफ को आपको स्वागत कर कौन है आज निजे कम कर रास्ताटा अनेक दिन कदर्ज पड़ा अनेक थर आम अभियोग करूँ सरकार पाखे हेले भी हो पारानी तेणुक आम ग्रामवासी चिंता कलु यही रास्तार पिला माने जीवा आसवा कर पाठ पढ़ाई तापर ट्यूशन रात्रि भी जाऊँ पिला माने असुविधा होते तेणुक आम समस्ते मिसी माटी पकड़ाई ये कलु क्या पाखे अभियोग करते केते दिन धरी अभियोग आसीला सरपंच आपंकर साहिर आपण गाँव सरपंच से कौन पदक्षेप कौन नहीं? हाँ सरपंच पाखे भी अभियोग करूँ किंतु से आज पर्यंत से कार्यकारी हो पारानी से कौन कहते आपको हम हम कहते किंतु हो पारना। तो जदि देखा ये रास्ता आपंकर मुख्य रास्ता रही बजार ठारू आपंकर स्कूल कथा कहवा मेडिकल को आप जाऊँच दारिंगबाड़ी भी गले ये रास्ता दी जाऊँच तो केते समस्यार सम्मुखीन होती जो बड़ बड़ पत्थर बारिक अच्छी कौन सी आपको समस्या करता अनेक समस्या ये आंबुलांस आसी पार नथिला ऑटो भी जाई पार नथिला एमिति असुविधा आम बहुत असुविधा सम्मुखीन होतलु। आप शुणुंट किभली भाव असुविधा होती से असुविधार जो समस्या रही है समस्यार समाधान करने लोक मैंने निष्पत्ति ना कम कले आउ जन भी ग्रामवासी अच्छे आम पचार कौन होमती निष्पत्ति ना आज निजे अंटा भिड़ी कम कर देखते फास्ट कथा तो जेहेतु प्रशासन शुणिलानी बोली आज यही पदक्षेप समस्ते ग्रामवासी आम एकत्र होगी मिसिकी मिसिकी आलोचना कलु अनेक दिन अनेक वर्षर यही समस्या ग्रामर अनेक समस्या नहीं कि जो पत्थर पड़ा जो स्कूल आगू अच्छी से स्कूल पिला जावाई जब प्रेग्नेंट लेडी माने ऑटो जावाई बहुत माने प्रॉब्लम फेस करुले जेहेतु आम समस्ते चिंता करी कलु कि नहीं माटी आटलिस्ट प्रशासन तो शुणी पारानी कि आम समस्ते आम हाथ गुड़ अच्छी कि आम तो माटी आटलिस्ट पकई पारा जेहेतु शिशिर न आम माटी पकई जमी यातायात हो पारा से भाया निष्पत्ति नेलु। जब देखा सरकार एमजीएनआरजीएस भी गोटे योजना रही जो कि माटी काम कले आपको मजूरी मिलूँ श्रमिक पैसा मिलूँ तो ये भाव एमजीएनआरजीएस किसी काम करजे ना ना यहाँ केवल कौन माने गवर्नमेंट एमजीएस कौन ये नुह केवल निजर समय काणी ही समस्या में एकत्र होगी कम कलु कौन सी गवर्नमेंट कौन सहायता नुह। एभली जदि देखा ये रास्तार परिस्थिति केते वर्ष धरिक एमती रही आपड़ क्या पाखे नहीं अभियोग करते आपण गुहारी को मैंने शुणी ना ना कौन कहे केते वर्ष धरी चलती देखो तो अनेक वर्ष है मुझे जानवर दीर्घ 15 वर्ष पर हम जेहेतु एमएल सार यही कम दिखाई सरपंच कहला किंतु जेहेतु आम लिखित अभियोग करें आनीपारूनी तो जेहेतु आम निष्पत्ति आज नेउछु कि गवर्नमेंट एप्रति दृष्टि दे आमर समस्या को दूर करू बोली चाहूँ यहाँ आम एग्जांपल देवा चाहूँ आटलिस्ट निज ग्राम निज लोक मिसिकी जदि कले आटलिस्ट आम दृष्टि को आस गवर्नमेंट बोली आम ये निष्पत्ति नेलु आज तरफ कहलु से कथा शुणिले ना आमर समस्या आम समाधान करूँ आम चेष्टा कलु लोकंर यातायात असुविधा होती साइकल ट्रैक्टर पर्यंत ये बहुत समस्या रोचे से आम समस्या आम समाधान करूँ बोले चिंता कलु गाँव में मीटिंग बसिलु तापर कामटा आरंभ कलु। सर प्राय वर्ष है तो रास्तार समस्या रही जहाँफल वर्षा हेले सब कादो पानी भर्ती होती आने भी स्कूल जावास कष्ट हो कहीं पिला स्कूल गला बेले कादो पानी छिटकी पिला स्कूल भीतर को जाऊँच रास्तार असुविधा हेतु आम देखिपारू
ଆଉ ବର୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ଆମ ପିଲାମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଏକତା ହେଇକିରି ଆଜି ଏ ରାସ୍ତା ଆମେ ତିଆରି କଲୁ। କାହାକୁ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଆଶ୍ରୟ ନେବା ନିଜେ କରିବା ବୋଲିକିରି ଆମେ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କଲୁ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମିଟିଂ ବସିଲୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା କି ନାହିଁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ନାହିଁ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବା, କାହାକୁ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ନାହିଁ। କେଉଁ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ନାହିଁ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ନାହିଁ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରକୁ ମହଲକୁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କାନ ନାହିଁ କି ଶୁଣିଲେ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ରହିଛି, ପାଣିର ସମସ୍ୟା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। କାହିଁମାନେ ବର୍ଷା ପାଣି ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁ। ଆମେ ତ ବ୍ଲକ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଡିଓ ସାର୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲୁ, ସେ ଆମର ଦୌଡ଼ିବାଡ଼ି ସ୍କୁଲ ଟୁ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ବିଡିଓ ସାର୍କୁ। ସେ ବିଡିଓ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରଖିଥିଲୁ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଲାରୁ ବିଡିଓ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ MGNRGରେ ମେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ମାଟି ପକାଇବା ପାଇଁ କହିବ ବୋଲି ବିଡିଓ ସାର୍ ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ CC ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ଅଛି, ସବୁ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଅଛି। ଆଉ ସେ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲାରୁ ଆମେ ମେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେ ମାଆମାନଙ୍କୁ MGNRG ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମେଟ୍ ଭାଇକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ। ସେ ମାଆମାନେ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ସଫା କରିକି ସେ ଭଲ ମାଟି ପକାଇକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ମେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାମ କରିଥିବାଟା ପ୍ରଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ନାଇଁ ଭାଇନା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ମେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିବୁ। ସେ ମେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମେଟ୍ ଭାଇ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ସେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ମେଟ୍ ଭାଇ ମଧ୍ୟ କାଲି ମଧ୍ୟ ସେ MR ଧରିକି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ କାମ ଦାମ ଚାଲିଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ମାଆମାନେ ସେ ମାଟି ପକାଉଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କର ରାସ୍ତା ମରାମତି କରାଗଲେ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କର ଆରାମସେ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ। ଇଏ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା ହେଲା ସେମାନେ ଏଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହେବ ଯେ ସେମାନେ ନିଜ କାମ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ନା MGNRG ଯୋଜନା ରହିଛି, ନା ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ଯୋଜନା ରହିଛି ବା ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଶ୍ରମଦାନ କରିକି ଏହି ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେଉଁ ଗାଁରେ ସରକାର ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁଠି ବିକାଶ କରିପାରୁନି, ସେହି ଜାଗାରେ ଯଦି କହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକମାନେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ ନିଜର ଫାଇଦା ପାଇଁ ବା ନିଜର ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକ ସିମନବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ଲାଦାମାଲା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଭ୍। এই ভিডিওটি আপনার কেমিতি লাগিলা কমেন্ট করে জানাতু। ধরিত্রী লাইভ র यूट्यूब এবং फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब करंतु। अधिक खबर पाई लॉगिन करंतु www.dharitri.com।